Ada cuma kampung kana pau tang cakanca. Nyelkit kampung kana gedeng ya Allah cangkok nih serambian ka. Aju tak dapat kuning kampung kana tenggang si juta ju. Ajo. Arwah nyelkit kalau orang langgar apa juga milik kenangan. Ajo, buat saya tunjuk kata sepeda. Ada yang pelan beneku hadra aja nung yusir sekandar. Pokok muni binan urusan kebagusan daya. Tepuk tangan untuk binan di hukum. Oncangan kol dua kol letung lah datang. Terus arfu kenangan cungdak ngadak kepi. Kapan badi ada apa curung ngoncur kepi deh. Jangan apa-apa nih. Allah tahu saat tekep loh bapak nih. Nah tuli tekep mana Allah loh bapak. Loh bapak bebas. Mun kulit saya ceramah bebas. Sepenting ngaci. Ngoncur pada ningkong tak apa-apa. Nyongsep iya loh bapak gila. Ada remak apa sepenting ngaci. Malah aku tanya aki mun beda pengajian. Siapa saya ceramah? Khalil Yasin. Ibu bental ben sapo yu. Lepas dung tedungan kepi deh. Mak dia beda ceritanya saya ceramah lantai temu sekali. Iya pakun kong ningkong deh dengan biasa kan ini. Curung. Orang ngoncur saya itu kol deh. Bentibing deh ya pakun. Lebur mong kabinaan deh kuna. Itu akin terlancang umur bian buk. Iya, maka selain mati kapi keren banjir pakuno dia tak ada mati. Tak mantoman lah jaga iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hah? Tak tangi seambu siapa? Seambu siapa? Ya apa cengkro niku ju? Cengkok yang tak samun lok niku. Iya kacem rimun tak niku yang tak sah kok. Mun tak tega ngetela rokok. Aduh lah torot kah. Batu pak garing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak ho komah mangkana tak langkong tatang ke magi andi tusan apa cek kerasan tadi bu tatang ke magi andi kasus coba ngapa cek dekat kada tadi tikan urus naga subhanallah mun kuda ban sampean ada kada kuda ban sampean pahan di urusan berak kia arasanan ternyata bene cuma orang odi arasanan orang mati pada tak oleh para rabu maka nabi kanjing nabi udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim reng kompengan reng mati ini kasih oleh rasa ini cuma bagus setok coba tak oleh kerasan haram hukumah arasan kecubaan na orang mun bagus tak apa penjaga tuan si mati oleh king bagus ongku mun kakak tuan percaya aja kok mun kroking sekompengan tak kira beda-beda kak tuan mun ibadah nah kak tuan jo mun ajumat kemis lah mangkat umpama ikeng meni kompengan bah beda ongku kemis lemangkat benih keng Jumat je bu keng amalem Jumat juga berarti ini terus ada tiada kemarin terus wei tempeng cukup mi dok bab Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sesangat badan gula muljaki. Sama kita memperlakukan orang hidup, memperlakukan orang mati sama pada gula banajunan. Kau reng odik gula ban sampean epakon niser, kau reng mati juga epakon ni. Lekeng cara niser ni kalau tak pada. Niser kareng odik, beniser kau reng mati itu caranya berbeda. Contoh kaji Nabi tebus ni kah? Kareng odik ni kah? Laisa minna man lam yarham saghirana. Beni tanggolongan mun beda orang setua antak ni ser kasih ngodaan, sekuatan tak ni ser kasih lemah, mun sesoki tak ni ser kasih melarat, mun orang selebih
ngatas tak niser ka orang saya ibadah benah tak ya ko umat bi Nabi Muhammad artinya kudu niser karing odik nika para Rabu banyak carana sambian mun apesa sambian lakena ongke ke Malaysia kan nangis thank you sebagai bukti meskipun kita tidak bicara tapi air mata ini saksi bisu bahwa saya seia sekata tidak mau berpisah selama-lamanya kan deh ya. Aku pak nangis sementara ada apalah tak ada juga mie roja ajen begelak saya gelak ila tergejeding para Rabu anak apa mik beni manusia karena mun tebungnya beni ka manusia bele kak seker-ker pati ada seglowing itu orot apa kan mungkin kan berhubung malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala nauma lahum malaikat tak andi embu ben apa tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpa iko karena malaikat ni kabar Rabu nafsu nata ada sehingga antara orang ratin bentak ratin ni kada bidana antara orang genteng bentak genteng ni kabada antara tua ben keni ni kabada tetapi mun la bejana itu buknya ben tak ebele bi malaikat make ratin mun bejana mate mah iya make secuba mun beni kita mati ya tak kira mate bah mun pah manusia setebuknya bah bah cubang mati kepi kada tinat do saya tak mati apa nafsu yo bade nafsu na manusia ni kan engki kan mun pah malaikat para Rabu pah libur pese abo segi soke jodi rat mararat ada sekali gemet jadi manusia ni tak ning posa-posi kelaban panapa asaos semoga gula benajunan becer pada selamat amin Allahumma manggana tore orang setan ni karabati dan kula sering madepak setiap pengajian kula ben sampian ngadepi orang odi ben ngadepi orang mati ini kepada hukum sama kita berhubungan dengan orang yang masih hidup secara hukum fikih dan kita interaksi dengan orang yang sudah mati itu sama tore tak pada jajah mun bedereng laki nyeting karing bini beni mahram mah wudung betal napa tak betal nih kebeni cuma kau orang odi make orang mate seting bi sampean wudung betal bedereng laki mate sampean andi wudu bi sampean seting wudung sampean betal keng wudung mayit ni kaja epon ulama tak usah wudu boleh apa sebab polan mayit ni kampun tak itepani hukum keng mun masalah betal lam kenyeting orang mate pada betal ni kan padanya mana antara gula benajunan ngadepi orang odi ben ngadepi orang mate nikah secara hukum fikih nikah pada nomor 2 aceling aurat ta orang odi nikah haram ningali aurat ta orang mati ni kecukan haram makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah kombengan khusus mun bedereng mati pandinah kombong kalaban samper apa me kombong kalaban samper mak le orang setan di kepentingan le tak ngatela ka aurat ta mayit karena mun ngatela ka aurat ni hukum haram para Rabu jelas keng toro kadang kombengan nikah makilah kombong ben samper ya tas samper do cetak kabia jeling dai jong samper ki ya ke mayit dah lakar samper ki ya saya pandi keng kapan selen ai ngaka samper jo kan metotok kabia jo kan bah melembung jo kapan beca kan nalbet kain juga golek kan semate praben saya jeling ke laki an bah ki ngocak dina kana lo ngatela odi ngatela mate na padai kok tak oleh pada Rabu teti ngatela aurat ta orang odi nikah haram ngatela aurat ta orang mati nikah juga haram senomor telok muntabangki ben orang odi epakon ngolok salam muntabangki ben orang mati juga epakon ngolok salam beni cuma kau orang odi sing ngolok salam maki kau orang mati pada ngolok salam malah debu Mas Abdul Azim Khalili kepang sampean mun lebet bulan pah ngolok salam karing mate pas maca Fatihah kencerna kere maki kase mate maka sampian lanceng umur abid semati ya sampian ini kadung Mas Abdul Azim Khalili apa mi lanceng umur abid semati ya karena orang kuburan adua aki sampian kapi terlebet boleh senik kebuk
Pulan pan sampian lebet ngolok salam seeseksak ambu seksana. Seoleh nikmat tambay nikmat ta. Mangka nabi semat te pahitu aki. Man terlebet boleh, terlebet boleh. Mun lebet boleh berarti sampian kilo mate. Mun mayit mi agleja ni. Lebet boleh sampian ngolok salam boleh. Itu aki boleh, terlebet boleh. Akhir sampian bisa lebet boleh kuleku. Itu aki boleh, akhir sampian abid semat ya. Lebet eko puran salala asapeda antak ngolok salam ki ablayer ngebut aja itu aki ki bisa mati tertuli dak nak cong gitu dia tuli tok ce dekat jibit malaikat jadi mun lebet eko puran ngolok salam pada ben tapang ki ben orang odi tapang ki ben orang odi epakon ngolok salam tapang ki ben orang mati juga epakon ngolok salam keng mun orang odi ni kapitan wajib jawab mun bedereng odi ngolok salam tak jawab dosa. Jadi wajib jawab salam nikah. Mun kareng mate nikah sa jawab keng gulaban sampean tak ngiding ka jawab pernah. Makanya cek pun ulama salam nikah beda telok, beda salam wajib jawab, beda salam tak wajib jawab. Saya nomor telok beda salam nikah jawab pernah tak ngiding bi gulaban sampean. Saya wajib jawab. Khalil Yasin ngolok salam ki puru sampean ajawab. Kula nikah sunat ngolok salam sampean wajib ajawab. Nikah salam wajib jawab. Saya nomor 2 salam tak wajib jawab. Salam apa? Salam orang abajang. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam buk baras. Cek jawab aja tak wajib jawab mending orang abajang. Saya nomor telok salam nikah. Jawab pernah bedek yang kulaban sampean tak ngiding polan alam ampun lain tak alam tak pada. Sampean tabangki benoreng mati bah ngolok salam assalamualaikum ya ahlad diyar saya mati ajawab ronah keng sampean tak ngiding ya untung tak ngiding mun bah ngiding cecer maki sandal lah mun tak burung bian keng ajawab kesebuk ajawab kasalam ni ka ajawab jadi orang odi nikah orang odi tak oleh rasa dicoba orang mati juga tak oleh rasanya tak oleh mun rasanya coba mun rasanya bagus orang odi tak penapa keng mun arasan coba kak dinto tak oleh para rabu sampian tak oleh ada kan deka coba na tatangga meskipun tatangga ni kalakar andi kecubaan nungku tak oleh aja ke hormat na orang odi ni kewajib mun beda tatangga na andi kasus tak oleh deka kan deh tapi kan guna ben sampian selebur eka kan mun bareng coba mun bagus sengke saja deh tak mun tatangga na beda andi kasus beda perkara coba mun tak tege acara teketel bibir deh bu akhir satu mau benoreng engki kan nah biasanya pideng kiki buru juga aja termasuk kelompok selebur arasanan tak oleh asan rasanan orang para rabu orang arasanan sakalian ni kacepon ulama lebih raja tu sana etempeng azina telopolo petok kale arasanan sakalian tu sana lebih raja etempeng azina telopolo petok reng kompengan bah ngoca oh ya mun daya ambu besar rasanan kana mayu telopolo nemboye kok ana apa mi rajaan tu sana arasanan etempeng azina azina ni kaminal kabair tu saraja keng azina ni katusa ka Allah para rabu beni tu ka orang arasanan nikah tu sana beni ka Allah tu ka manusia ni ka lebih berat etempeng tu sada guste tu ka Allah ni ka sampean mangke ni kibangaji ni kan biasa nabi kiai ro pengajian kan kepada kumu maghfuran lakum mulai kepi tu sana sabora sampean mangken ke pengajian tu sana sampean sega Allah ni ka gemet ada sekali mangken you amin kubu cengeng tepak kareng apa dina dia mun bada kalimat-kalimat bagus ni kebiasa aki amin deh iya kasep gula tak nyempit ulang ya kok enggak bini kulang po minta ulang maksud tamon adua kas saya sarobel Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja kebagusan ni makemet dosa ka Allah. Sampean tu sana apa saus ka Allah. Sepenting ala kau bagus kati pengajian. Tu sana sampean gemet Allah esa pora kapi. Sip iya yo. Bah, muni bebo semangat make ayat tas jen semangat iya. Iya. Mun saya tas semangat pahi bebo melecak ru sampo pengajian. Enjak mentong ada bago pajar. Pengajian mun saya bebo aman dah ya. Ya tas doa aja nggak turun tak turun yuk. Ulah turun. Pengaji. Pemulai kada bukan ada kak siapa. Buk. Mulai. Siapa andi bini kau ni kak ada kak. Pengajian. Pokok muni bebe suaran sajian santa, ya tas jen semangat yuk. Bangke mas sajian, amin sajian dayat. Bola torot kah? Kok dapat emor bah? Sampai cermat. Bapak. Oh mun pengajian, saya mulai dia ada sampai mari pahi bebe tak suara sekali. Duh, apa cak suara atau lokal di leg kedaya. Amin maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja kelakuan bagus nih kanya pora. Mangkana sampean makin hadir nih. Sateja tu sana sampean ke Allah esa pora kabi. Amin. Mangkana mulai dikantu tulia kebai boleh deki. Jangan ada sekali tu sana sampean mungkin. Ada ini katusa ka Allah. Keng muntusa ka manusia. Toman lanyala kata tangke, toman arasanan orang lain. Napa napole karo iki beka pengajian rek narik mangkin, magibah nginep pemulai lekuki laku haram tak kira luang. Ta luang mun tu saka manusia mangkana arasanan sekalian. Lebih berat timbang tu saka Allah 30 petok kali sampean. Sampean mangkin kan iki bak bejeng. Bejeng ni kanya pura dosa kak. Bejeng ni kanya pura dosa. Mangkana mun bejeng ki ikalako, pabenyaknya laku maksiat ke Allah. Mati bila bayi tak kira banyak ni betul sada Allah. Amin Allahumma. Salawatu khamsin kafaratul lima bainahunna. Pejeng ka pejengnya pora dosa. Mun bi pejeng tak isa pora. Al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma. Jumat ka Jumatnya pora dosa. Ring lake saya Jumat. Tu sana sampian seminggu bi Allah isa pora. Sepenting ketika khotib maca khutbah sampian tak oleh akan dah. Karena orang seadakan dah ketika khotib maca khutbah maka ni kata oleh kencer na Jumat. Maka Nabi Bilal saya ingat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ni kemun ngangkui bahasa kompengan mun khotib ongke ke mimbar cek sampai adakan dah mun sampian adakan dah tak oleh kenceran Jumat. Ansitu nengen-neng sampian wasma'u kedingaki makin nengen-neng mun ngedok anda ada khotib macam khutbah tak kulian segan dede nengen-neng yuk kayak kapan apa jangan nakin tulit sabanya aja ilan magi juk toju mangka Nabi Bilal ansitu nengen-nengah wasma'u kedingaki wa ati'u pastoro napa se ekabala bi khotib la'allakum turhamun. Jelas ki pakemet bi Jumat ni kayu mangkana mun bini ni kata wajib Jumat bro arapa akan dah yuk bian macam-macam bini ane kamun kebagusan ngadok sarah arasanan pada coba mun pengajian tiku mak kama pengajian kek laki tak kira nemu kenangan bini-binian jadi mun urusan ibadah lah karda iya keng iya coba mun binian dapat beri baca nih kan toh tempat laki-laki pahidus sejuah tempat perempuan ku tak apa kuneng dinak si bini
Kula teman pengajian kamu ki telemir ki apa telemir ki kada juna mira telomar na telemir ilaga iya pon mon pagi ni kuntar ke kelebun apa mari na abid sama ada pengajian ge ketelomar atau betelomir pokoknya namira ni kedoja no okay. Tunaong kalao namira tunaong kalao namira kalao gini pak kanung sereng bi maksud ta muntar ka dalam neka mun dari batunaong kalao mun di namira iya kedoja ja pipi makin ko erako deh iya nemum yan mun benereng bini cak makin ko ikira mak kiye beda iya keng pulang jauh Okey. Kula teman kawan jangan ke telemir. Bak de maurib ajaran agak. Kula masuk ring langker ngak nikah. Pentas saya deng langker sini kak. Angkep deng langker di timur. Jadi kula ketika masuk ya deng pentasnya kakek lagian kabila sedia ben berkata kabila kasa. Kula masuk ke langker kan ngandeng bi terop tak ngatelak kula. Kapan kula pidatu kek laking aduk pakun tini bini an kabila. Dia kula tanya aki. Kamu kek laking gila minta yusir keh. Ada cuma kabung kana pau tang cakanca. Nyelkit kabung kana gedeng ya Allah cangkok ni serambian ka. Aju tak dapat kuni kabung kana tenggang si juta ju. Ajo. Arwah nyelkit kalau orang langgar apa juga milu kenangan. Ajo buat satu ju kata sepeda. Ada yang pelan beneku hadra aja nung yusir sakandar. Pokok muni binan urusan kebagusan deh ya. Tepuk tangan untuk binan di hukum. Onjangan kol dua kol letung lah datang. Terus arfu kenangan cunda ngada kepi. Kapan badi ada apa curung ngoncur kepi deh. Jangan apa-apa nih. Allah tahu saat tekep loh bapak nih. Nah tuli tekep mana Allah loh bapak. Loh bapak bebas. Mun kulit saya ceramah bebas. Sepenting ngaji. Ngoncur badan ningkong tak apa-apa. Nyongsep iya loh bapak gila. Ada remah apa sepenting ngaji. Malah aku tanya aki mun beda pengajian. Siapa saya ceramah? Khalil Yasin, ibu bental ben sapo yu. Lepas dung tedungan kepi dai. Mak dia beda ceritanya saya ceramah lan tak temu sekali. Ji pakun kong ningkong dai dengan biasa kan ini. Curung. Orang kuncur saya itu kol deh. Bentibing dai ya pakun. Lebur mengkebinaan deh kun. Itu akin terlancang umur bian buk. Iya, maka selain mati kapi keren banjir pak kuno dia tak ada mati, tak mantoman lah jaga iya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hah? Tak tangi. Seambu siapa? Seambu asap. Ya apa cengkro niku ju. Cengkok yang tak samun lok niku. Iya kacem rimun tak niku yang tak sah kok. Mun tak tega ngatela rokok. Aduh lah torot kah. Batu pak garing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak ho komah mangkana tak langkong tatang ke magi andi tusan apa cek kerasan tadi buk tatang ke magi andi kasus cuba ngapa cek dekat kada tadi tikan urus naga subhanallah mun kuda ban sampean ada kada kuda ban sampean pahan di urusan berak kia arasanan ternyata bene cuma orang odi arasanan orang mate pada tak oleh para rabu. Maka Nabi kanjing Nabi udhukuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Reng kompengan reng mati ni kasih oleh rasa ni cuma bagus setok bek cuba tak oleh karasan haram hukumah arasan kecubaan na orang mun bagus tak apa-apa
tak apa penjaga kak tuan si mati rolek king buku songku bu mon kakak tuan percaya aja kok mon kroking sekombengan tak kira beda-beda kak tuan mon ibadah nah kak tuan jo mon ajumat kemis lah mangkat umpama Ikeng meni kombengan bah beda ongku kemis lah mangkat benih keng ajumat je bu keng amalem jumat juga berarti ini terus identik anak kemarin terus woi tempeng cukup mi dok bab Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sesangat badan gula muljaki sama kita memperlakukan orang hidup memperlakukan orang mati sama pada gula benajunan kau reng odik gula ben sampean epakon niser kau reng mati juga epakon ni lekeng cara nani ser ni kalau tak pada niser kareng odik ben niser kau reng mati itu caranya berbeda contoh kaji Nabi tebus ni kah kareng odik ni kah laisa minna man lam yarham saghirana beni tanggolongan mun beda orang setua antak niser kasih ngodeen sekuatan tak niser kasih lemah mun sesoki tak niser kasih melarat mun orang selebih ngatas tak niser ka orang se ibada benah tak ya ko umat bi Nabi Muhammad artinya kutu niser kareng odik nika bara rabu banyak carana sambian mun apesa ambian laki nak ongke ke Malaysia kan nangis thank you bu sebagai bukti meskipun kita tidak bicara tapi air mata ini saksi bisu bahwa saya seia sekata tidak mau berpisah selama-lamanya kan dek ya aku pak nangis sementara ada apalah tak ada juga mi roja ajen begelak saya gelak ilat tergejeding para rabu anak apa mi benih manusia karena mun tebungnya benih ke manusia bele kak seker-ker pati ada seglowing itu orot apa kan oke kan berhubung malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala nauma lahum malaikat tak andi embu ben epak tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak iko karena malaikat ni kabar rabu nafsona tada sehingga antara orang ratin bentak ratin ni kada bidana antara orang genteng bentak genteng ni kabada antara tua ben keni ni kabada tetapi mun la bejana itu buknya ben tak ebele bi malaikat make ratin mun bejana mate mah iya makai secuba mun benih kita mati iya tak kira mati bah mun pah manusia setebuknya bah bah cubang mati kepi kada tinat do saya tak mati apa apa nafsu yo bade nafsu na manusia ni kan engki kan mun pah malaikat para rabu pah libur pese apa segi soke jodi rat mararat ada sekali gemet jadi manusia ni tak ning posa-posi kelaban panapa saos semoga gula benajunan becer pada selamat amin Allahumma manggana tore orang setene karabati dan kula sering madepak setiap pengajian kula ben sampian ngadepi orang odi ben ngadepi orang mati ni kepada hukum sama kita berhubungan dengan orang yang masih hidup secara hukum fikih dan kita interaksi dengan orang yang sudah mati itu sama tore tak pada jajah mun bedereng laki nyeting kareng bini beni mah romah wudung betal napa tak betal nih kebeni cuma kau orang odi make orang mate seting bi sampean wudung betal bedereng laki mate sampean andi wudu bi sampean seting wudung sampean betal keng wudung mayit ni kaja epon ulama tak usah wudu ipole apa sebab polan mayit ni kampun tak itepani hukum keng mun masalah betal lam kenyeting orang mati pada betal ni kan padanya mana antara gula benajunan ngadepi orang odi ben ngadepi orang mati nikah secara hukum fikih nikah bah pada nomor 2 aceling aurat ta orang odi nikah haram ningali aurat ta orang mati ni kecukan haram
Mangkana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kombengan khusus mun bedereng mate pandinah kombong kalaban samper. Apa me kombong kalaban samper? Mak le orang setan di kepentingan le tak ngatela ka aurat mayit karena mun ngatela ka aurat ni hukum haram para rabu. Jelas. Keng toro kadang kombengan nikah makila kombong ben samper ya tas samper do cetak kabia jeling deui. Jong samper ki ye ke mayit dah. Lakar samper ki ye saya pandi keng kapan selen ai ngaka samper jo kan metotok kabia jo. Kan bah melembung jo. Kapan beca kan nalbet kain juga golek kan. Semate praben. Saya jeling ke laki an bah ki ngocak dina kana lo ngatela odi ngatela mate na padai kok. Tak oleh pada rabu teti ngatela aurat tak orang odi nikah haram ngatela aurat tak orang mati nikah juga haram. Senomor telok muntabangki ben orang odi epakon ngolok salam muntabangki ben orang mati juga epakon ngolok salam beni cuma kau orang odi sing ngolok salam maki kau orang mati pada ngolok salam malah debu Mas Abdul Azim Khalili kepang sampean mun lebet bulan pah ngolok salam karing mate pas maca Fatihah kencerna kere maki kase mate maka sampian lanceng umur abid semati ya sampian ini kadang Mas Abdul Azim Khalili apa mi lanceng umur abid semati ya karena orang kuburan adua aki sampian kapi menterle betul boleh senik kebuk polan pan sampian lebet ngolok salam seseksak ambu seksana seoleh nikmat tambah nikmat tah mangka nabi semati apa itu aki menterle betul boleh mun lebet boleh berarti sampian kilo mate mun mayit ni agak aja ni lebat boleh sampean ngolok salam boleh itu aki boleh terlebat boleh akhir sampean bisa lebat boleh kuleku itu aki boleh akhir sampean abid semati ya lebat kuburan selala asapeda antak ngolok salam ki ablayer ngebut aja itu aki ki bisa mati tertuli dak cong gitu dia tuli tok ce dekat jibit malaikat jadi mun lebat kuburan ngolok salam pada ben tapang kiben orang odi tapang kiben orang odi epakon ngolok salam tapang kiben orang mati juga epakon ngolok salam keng mun orang odi ni kapitan wajib jawab mun bedereng odi ngolok salam tak jawab dosa jadi wajib jawab salam nikah mun kareng mate reng mate nikah sa jawab keng gula ben sampean tak ngiding ka jawab pernah makanya cepon ulama salam nikah beda telok beda salam wajib jawab beda salam tak wajib jawab saya nomor telok beda salam ni kajawab pernah tak ekeding bi kula ben sampian saya wajib jawab Khalil Yasin ngolok salam ki buru sampian ajawab kula ni sunat ngolok salam sampian wajib ajawab ni salam wajib jawab saya nomor 2 salam tak wajib jawab salam mana apa salam orang ngabajang fil alamina innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam buk beres cek jawab aja tak wajib jawab mending reng abajang saya nomor telok salam nikah jawab pernah bedek yang kula ben sampean tak ngiding polan alam ampun lain tak alam tak pada sampean tak bangki ben orang mati bah ngolok salam assalamualaikum ya ahlad diyar saya mati jawab erona keng sampean tak ngiding ya untung tak ngiding mun bah ngiding cecer maki sandal lah mun tak burung bian kayak ngajawab kesebuk ajawab kasalam ni gak jawab jadi orang odi nikah orang odi tak oleh rasa dicoba orang mati juga tak oleh rasa dicoba tak oleh mun rasa dicoba mun rasa bagus orang odi tak penapa keng mun arasan coba kak dinto tak oleh para rabu sampian tak oleh ada kan dekat coba na tatangga meskipun tatangga ni kalakar andi kecubaan nungku tak oleh aja ke hormat na orang odi ni wajib mun beda tetangga na andi kasus tak oleh dekakan deh tapi kan guna ben sampean selebur ekakan deh mun bareng juba mun bagus sengke saja deh tak mun tetangga na beda andi kasus beda perkara juba mun tak tega aja deh teketel bibir deh bu akhir satu mau benoreng engki kan nah biasanya pideng kiki buru juga aja termasuk kelompok selebur arasanan tak oleh asan-rasanan orang para rabu orang arasanan sakalian ni kacepon ulama lebih raja tusan etempeng azina telopolo petok kale arasanan sakalian tusan lebih raja etempeng azina telopolo petok reng kompengan bah ngoca oh ya munda ya ambu besar arasanan kana mayu
36 boyo kok. Ana apa mi rajaan tu sana arasanan etempeng azina. Azina ni kaminal kabair tu saraja. Keng azina ni katusa ka Allah para rabu. Beni tu ka orang. Arasanan nikah. Tu sana beni ka Allah. Tu ka manusia. Tu ka manusia ni ka lebih berat etempeng tu sedek guste. Tu ka Allah ni ka sampean mangke ni kibangaji ni. Ni kan biasa nabi kiai ro pengajian kan ni kepada kumu maghfuran lakum. Mulai kapi. Tu sana sabora. Sampian makin ke pengajian tu sana sampian saya ke Allah ni ka gemet ada sekali makin you amin kubu cengeng tempat kering apa dina dia mun bada kalimat-kalimat bagus ni kebiasa aki amin deh iya kasep gula tak nyempit ulang ya kok enggak bini kulang po minta ulang maksud tamon adua kas saya sarobel Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Saja ka bagus dan nikah magemet dosa ka Allah. Sampean dosa apa saus ka Allah. Sepenting ala kau bagus kati pengajian. Dosa sampean gemet Allah esa pora kabeh. Sip iya yo. Bah, muni bebo semangat make ayat tas jen semangat iya. Iya. Mun saya tas semangat pahi bebo melecak ru sampo pengajian. Njak mentong ada bago pajar. Pengajian mun saya babu aman dah ya. Ya tas doa aja nggak turun tak turun yuk. Ulah turun. Pengaji. Pemulai kada bukan ada kak siapa. Buk. Mulai. Siapa andi bini kau ni kak ada kak. Pengajian. Pokok muni bebe suaran sajian santa ya tas jen semangat yuk bangke mas sajian amin sajian dayat bola torot kah kok dapat emor ba sampai cermat bapak oh mun pengajian saya mulai dia ada sampai mari pahi bebe tak suara sekali duh apa cak suara atau lokal di leg kedaya amin maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja kelakuan bagus nih kanya pora mangkana sampean makin hadir nih sateja tu sana sampean ke Allah esa pora kabi amin mangkana mulai dikantu tulia kebai boleh deki jala ada sekali tu sana sampean mungkin ada ini katusa ka Allah keng mun tusa ka manusia toman lanyala kata tangke toman arasanan orang lain napa napole karo iki beka pengajian rek narik mangkin magibah nginep pemulai leku ki laku haram tak kira luang ta luang mun tusa ka manusia mangkana arasanan sekalian lebih berat timbang tusa ka Allah 30 petok kali sampean mangkin kan iki ba bejeng ni kanya pura dosa kak bejeng ni kanya pura dosa mangkana mun bejeng ki ikalako pabanyaknya laku maksiat ka Allah mati bila bayi tak kira banyak ni betul sada Allah amin Allahumma salawatu khamsin kafaratul lima bainahunna pejeng ka pejengnya pora dosa mun bi pejeng tak esa pora al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma Jumat ka Jumatnya pora dosa ring lake saya Jumat tu sana sampian seminggu bi Allah esa pora sepenting ketika khotib maca khutbah sampian tak oleh akan dah karena orang seadakan dah ketika khotib maca khutbah maka ni kata oleh kencerna Jumat maka Nabi Bilal saya ingat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ni kemun ngangkui bahasa kompengan mun khotib ongke ke mimbar cek sampai adakan dah mun sampian adakan dah tak oleh kenceran Jumat
ansitu nengeneng sampian wasma'u kedingaki makin nengeneng mun ngedok anda ada khotib macam khotbah tak kulian segan nengeneng yuk kayak kapan apa aja kan akin tulit sahabatnya aja ilan maki juk tojuk maka Nabi Bilal ansitu nengenengah wasma'u kedingaki wa ati'u pastoro napas ekabala bi khotib la'allakum turhamun jelas ki pakumet di Jumat ni kayu maka namun bini ni kata wajib Jumat buk apa akan dah yuk bian macam-macam bini ane kamu kebagusan ngadok sarah arasanan pada coba mun pengajian tiku mak kama pengajian kayak laki tak kena nemu kenangan bini-binian jadi mun urusan ibadah lah karda iya keng iya coba mun binian lepas beri baca nih kan toh tempat laki-laki pahidus sejuah tempat perempuan ku tak apa kuneng dinak si bini kula teman pengajian kamu ki telemir ki apa telemir ki kada juna mira telomar napa telemir ilaga iya pon mon pagi ni kuntar ke kelebun apa mari na abid sama ada pengajian ge ketelomar atau betelomir pokok namirani kedoja no okay. Tunaong kalao namira tunaong kalao namira kalao gini pak kanung sereng bi maksud temen tar katilam nerneka mun dari batunaong kalao mun di namira iya kedoja ja pipi makin kok erako deh iya nemum bian nemum benereng bini cak makin kok ikra mak kiye beda iya keng bulan jauh okay. Kula teman kawan jangan katelemir betul maurib ajaran kak kula masuk ring langker ngak nikah pentas saya deng langker sini kak angkep deng langker di timur jadi kula ketika masuk ya deng pentasnya kayak lagian kabila sedia ben berkata kabila kasa kula masuk ke langker kan ngandeng bi terop tak ngatelak kula kapan gula pidatu kek laking aduk pakun tini bini anggap dia gula tanya aki kamu kek laking gula minta yusir kek ada cuma kebungkana pau tang cakanca nyelkit kebungkana gedeng ya Allah cangkok nih serambian kak ajo tak dapat kuning kebungkana tenggang si juta ju ajo arwah nyelkit kalau orang langgar apa juga milik kenangan ajo buat saya tujuh kata sepeda ada yang pelan beneku hadra jangan yusir sekandar pokok mun binan urusan kebagusan deh ya. Tepuk tangan untuk binan di hukum. Onjangan kol dua kol letung lah datang. Terus arfu kenangan cunda ngada kepi. Kapan badi ada apa cur ngoncur kepi deh. Jangan apa nih. Allah tahu saat tekep lo apa nih. Nah tuli tekep mana Allah lo apa. Lo apa bebas. Mun kulit saya ceramah bebas. Sepenting ngaji. Ngoncur pada ningkong tak apa-apa nyong sep iya lo apa gila ada remak apa sepenting ngaji malah aku tanya aki mun beda pengajian siapa saya ceramah Khalil Yasin ibu bental ben sapo yu lepas dung tedungan kapi deh mak dia beda ceritanya saya ceramah dalam tak temu sekali iya pakun kong ningkong deh dengan biasa kan ini curung orang ngoncur saya itu kol deh bentibing deh iya pakun lebur mengkebinaan deh kuna itu akin terlancang umur bian buk iya maka selain mati kapi keren banjir paku nodi tak ada mati tak mantoman lah jaga iya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Tangi. Seambu siapa? Seambu siapa? Ya apa cengro niku yo. Cengko keng tak samun lok niku. Iya kajem rimun tak niku keng tak sah kok. Mun tak tega ngetela rokok. Aduh lah torot kah. Batu pak garing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak ho komah mangkana tak langkong tatang ke magi andi tusan apa cek kerasan tadi bu tatang ke magi andi kasus coba ngapa cek dekat kada tadi tikan urus naga subhanallah mun kuda ban sampean ada kada kuda ban sampean pahan di urusan berak kia arasanan ternyata bini cuma orang odi arasanan orang mati pada tak oleh para rabu maka nabi kanjing nabi udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim reng kompengan reng mati ni kasih oleh rasa ni cuma bagus setok becu bang tak oleh karasan haram hukumah arasan kecubaan na orang mun bagus tak apa penjaga tuan si mati oleh king bagus songku bu mun kakak tuan percaya aja kok mun kroking sekompengan tak kira beda-beda kak tuan mun ibadah nah kak tuan jo mun ajumat kemis lah mangkat umpama ikeng meni kompengan bah beda ongku kemis lah mangkat beni keng ajumat je bu keng amalam jumat juga berarti ini terus identik anak kemarin terus wei tempeng cukup mi dok bab Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sesangat badan gula muljaki sama kita memperlakukan orang hidup memperlakukan orang mati sama pada gula banajunan kau reng odik gula ban sampean epakon ni ser kau reng mati juga epakon ni lekeng cara nani ser ni kalau tak pada niser kareng odi beniser kaureng mate itu caranya berbeda contoh kaji nabi debus nih kah kareng odi nih kah laisa minna man lam yarham saghirana beni tanggolongan mun bade orang setua antak niser kasih ngodeen sekuatan tak niser kasih lemah mun sesoki tak niser kasih melarat mun orang selebih ngatas tak niser ka orang saya ibadah benah tak ya ko umat bi Nabi Muhammad artinya ko tu niser kareng odik nika para rabu banyak carana sambian mun apesa ambian lakena ong ke Malaysia kan nangis thank you sebagai bukti meskipun kita tidak bicara tapi air mata ini saksi bisu bahwa saya seia sekata tidak mau berpisah selama-lamanya kan deh ya aku pak nangis sementara ada apalah tak ada juga mie roja ajen begelak saya gelak ilat terkejeding para rabu anak apa mie benih manusia karena mun tebungnya benih ke manusia bele kak seker-ker pati ada seglowing itu orot apa kan oke kan berhubung malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum malaikat tak andi embu ben epak tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak iko karena malaikat ni kabar rabu nafsona tada sehingga antara orang ratin bentak ratin ni kada bidana antara orang genteng bentak genteng ni kabada antara tua ben kene ni kabada tetapi mun la bejana itu buknya ben tak ebele bi malaikat make ratin mun bejana mate mah iya make secuba mun beni kita mati ya tak kira mate bah mun pah manusia setebuknya bah bah cubang mati kepi kada tinat do saya tak mati apa nafsu yo bade nafsu na manusia ni kan engki kan
Mun pah malaikat para rabu pah libur pese, abo segi soke jodi rat mararat ada sekali gemet. Jadi manusia ni tak ning posa-posi kelaban panapa asaos, semoga gulaban ajunan becer pada selamat. Amin Allahumma. Manggana tore orang setene karabati dan kula sering madepak setiap pengajian. Kula ben sampian ngadepi orang odi ben ngadepi orang mati ni kepada hukum sama. Kita berhubungan dengan orang yang masih hidup secara hukum fikih dan kita interaksi dengan orang yang sudah mati itu sama. Tore tak pada jajah. Mun bedereng laki nyeting garing bini beni mahramah wudung betal napa tak betal. Nih kebeni cuma kau orang odi make orang mate seting bi sampean wudung betal bedereng laki mate sampean andi wudu bi sampean seting wudung sampean betal. Keng udung mayit ni kaja epon ulama tak usah udu ipole apa napa sebab polan mayit ni kaampon tak itepani hukum. Keng mun masalah betal lam kenyeting orang mati pada betal ni kan padanya mana antara gula benajunan ngadepi orang odi ben ngadepi orang mati nikah secara hukum fikih nikah bah pada nomor 2 aceling aurat ta orang odi nikah haram ningali aurat ta orang mati ni kecukan haram. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah ekombengan khusus mun bedereng mati pandinah ekombong kalaban samper apa me ekombong kalaban samper mak le orang setandi kepentingan le tak ngatela ka aurat mayit karena mun ngatela ka aurat ni hukum haram para rabu jelas. Keng toro kadang ekombengan nikah makila ekombong ben samper ya tas samper do cetak kabia jeling dai jong samper ki ye ke mayit dah lakar samper ki ye saya pandi keng kapan selen ai ngaka samper jo kan metotok kabia jo kan bah melembung jo kapan beca kan nalbet kain juga golek kan semate praben saya celing ke laki an bah ki ngocak dina kana lo ngatela odi ngatela mate na padai kok tak oleh pada rabu titi ngatela aurat ta orang odi nikah haram ngatela aurat ta orang mati nikah juga haram. Senomor telok muntabangki ben orang odi epakon ngolok salam muntabangki ben orang mati juga epakon ngolok salam beni cuma kau orang odi si ngolok salam maka kau orang mati pada ngolok salam malah debu nama Abdul Azim Khalili kepang sampean mun lebet eko bulan pah ngolok salam karing mati pas maca Fatihah kencerna ekere maki kasemate maka sampean lanceng umur abid semati ya sampean. Ini kata Abu Namas Abdul Azim Khalili apa mi lanceng umur abid semati ya karena orang seeko kuburan adua aki sampian kapi menterle betul boleh sedik kebuk polan pan sampian lebet olok salam seeseksak ambu seksana seoleh nikmat etambai nikmat tak mangka nabi semati apa itu aki menterle betul boleh mun lebet boleh berarti sampian kilo mate mun mayit mi agile jari lebat boleh sampean ngolok salam boleh itu aki boleh terle betul boleh akhir sampean bisa libet boleh guleku itu aki boleh akhir sampean abid semati ya lebat eko buran selala asabeda antak ngolok salam ki ablayer ngebut aja itu aki ki bisa mati tertuli dak cong gitu dia tuli tok ce dekat jibit malaikat jadi mun lebat eko buran ngolok salam pada ben tapangki ben orang odi tapangki ben orang odi epakon ngolok salam tapangki ben orang mati juga epakon ngolok salam keng mun orang odi ni kapitan wajib jawab mun bedereng odi ngolok salam tak jawab dosa jadi wajib jawab salam nikah mun kareng mati reng mati nikah sa jawab keng gula ben sampean tak ngiding ka jawab pernah makanya cepon ulama salam nikah beda telok beda salam wajib jawab beda salam tak wajib jawab saya nomor telok beda salam ni kajawab pernah tak ekeding bi kula ben sampian saya wajib jawab Khalil Yasin ngolok salam ki buru sampian ajawab kula ni sunat ngolok salam sampian wajib ajawab ni salam wajib jawab saya nomor 2 salam tak wajib jawab salam mana apa salam orang ngabajang fil alamina innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam buk beres cek jawab aja tak wajib jawab mending reng abajang saya nomor telok salam nikah jawab pernah bedek yang kula ben sampean tak ngiding polan alam ampun lain tak alam tak pada sampean tak bangki ben orang mati bah ngolok salam assalamualaikum ya ahlad diyar saya mati aja jawab erona keng sampean tak ngiding
Ya untung tak ngiding. Mun pah ngiding cecer maki sandal lah. mun tak burung bian kayak ngajawab kesebuk ajawab kasalam ni gak ajawab. Jadi orang odik ni kah orang odik tak oleh rasa dicoba, orang mati juga tak oleh rasa dicoba. Tak oleh mun rasa dicoba, mun rasa ni bagus orang odik tak penapa. Keng mun arasan coba kak dinto tak oleh para rabu sampian tak oleh adakan deka coba na tatangga. Meskipun tatangga ni kalakar andi kecubaan nungku tak oleh aja ke hormat na orang odik ni kewajib. Mun beda tetangga na andi kasus tak oleh dia kakan deh. Tapi kan guna ben sampean selebur kakan deh mun bareng coba mun bagus sengke saja deh tak. Mun tetangga na beda andi kasus beda perkara coba mun tak tege aja deh tege tel bibir deh bu. Akhir satu mau benoreng, engki kan? Nah, biasanya pideng kiki buru juga. Aja termasuk kelompok selebur arasanan. Tak oleh asan-rasanan orang para rabu. Orang arasanan sakalian ni kacepon ulama lebih raja tusan etempeng azina telopolo petok kaleh. Arasanan sakalian. Tusan lebih raja etempeng azina telopolo petok. Reng kompengan bah ngoca. Oh ya mun daya ambu besar arasanan kana mayu. Telopolo nemboye kok. Ana apa mi rajaan tu sana arasanan etempeng azina. Azina ni kaminal kabair tu saraja. Keng azina ni katusa ka Allah para rabu. Beni tusa ka orang. Arasanan nikah. Tusa beni ka Allah. Tusa ka manusia. Tusa ka manusia ni lebih berat etempeng tusa dak guste. Tusa ka Allah ni kasampian mangke ni kibangaji ni. Ni kan biasa nabi kiai ro pengajian kan kepada kumo maghfuran lakum. Mulai kepi. Tusa ni sabora. Sampian makin ke pengajian tu sana sampian saya ke Allah ni kegemet ada sekali makin you amin kubu cengeng tempat kering apa dina dia mun bada kalimat-kalimat bagus ni kebiasa aki amin deh iya kasep gula tak nyempit ulang ya kok enggak bini ku ulang po minta ulang maksud tamon adua gas saya sarobeli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Saja ka bagus dan nikah magemet dosa ka Allah. Sampean dosa apa saus ka Allah. Sepenting ala kau bagus kati pengajian. Dosa sampean gemet Allah esa pora kapi. Sip iya yo. Bah, muni babo semangat make ayat tas jen semangat iya. Iya. Mun saya tas semangat pahi babo melecak ru sampo pengajian. Njak mentong ada bago apa aja pengajian mun saya babu aman dah ya ya tas doa aja nggak turun tak turun yuk ulah turun pengaji pemulai kadek bukan ada kak siapa buk mulai siapa andi bini kau nih kak pengajian pokok muni bebe suaran sajian santa ya tas jen semangat yuk bangke mas sajian amin sajian dayat bola torot kah kok dapat emor ba sakit cermat bapak oh mun pengajian saya mulai dia ada sampai mari pahi bebe tak suara sekali duh apa cak suara atau lokal di leg kedaya amin maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja kelakuan bagus nih kanya pora mangkana sampean makin hadir nih sateja tu sana sampean ke Allah esa pora kapi amin mangkana mulai dikan tutulia kepai boleh deki jala ada sekali tu sana sampean mungkin
ada ini katusaka Allah keng mun tusaka manusia toman lanyala kata tangke toman arasanan orang lain napa napole karo iki baga pengajian rek narik mangkin magibah nginep pemulai kuki laku haram tak kira luang taluang mun tusaka manusia mangkana arasanan sekalian lebih berat timbang tusaka Allah 30 petok kali sampean mangkin kan iki ba bejeng ni kanya pura tusaka bejeng ni kanya pura tusa mangkana mun bejeng ki ikalako pabanyaknya laku maksiat ke Allah mati bila bayi tak kira banyak ni betul sada Allah amin Allahumma salawatu khamsin kafaratul lima bainahunna pejeng ka pejengnya pora tusa mun bi pejeng tak isa pora al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma Jumat ka Jumatnya pora tusa ring lake saya Jumat tusana sampian seminggu bi Allah isa pora sepenting ketika khotib maca khutbah sampian tak oleh akan deh karena orang seadakan deh ketika khotib maca khutbah maka ni kata oleh kencerna Jumat maka Nabi Bilal saya ingat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ni kemun ngangkui bahasa kompengan mun khotib ongke ka mimbar cek sampai adakan deh mun sampian adakan deh tak oleh kenceran Jumat ansitu nengen-neng sampian wasma'u kedingaki makin nengen-neng mun ngedok anda ada khotib macam khutbah tak kulian segan dede nengen-neng yu kayak kapan apa jangan nakin tulit sabanya aja ilan magi juk toju mangka Nabi Bilal ansitu nengen-nengah wasma'u kedingaki wa ati'u pastoro napa se ekabala bi khotib la'allakum turhamun jelas